नारायणीयम् अध्याय 53 धेनुकासुरवधवर्णनम् उपजातिः। अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वमुपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गोगणपालनायाम् अजाय नमः। उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णस्तदेव देवारभतास्तदा यत् महार्हाय नमः। कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीदामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वं स्वाभाव्याय नमः। उत्तालतालीनिवहे त्वदुक्त्या बलेन दूतेत बलेन दोर्भ्यां मृदुकरश्च व्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि जितामित्राय नमः। समुद्यतो धैनुकपालनेऽहं कथं वधं दैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीघनस्त्वं प्रमोदनाय नमः। तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेनोपागतानग्रज संयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तस्थालेषु केळन् भगवन्निरास्तः आनन्दाय नमः। विनिघ्नति त्वय्यत जम्बुकौघं सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं यदितेति मन्ये नन्दनाय नमः। तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमध्येति सुरैनुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहीतिहासी बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्ताः नन्दाय नमः। मधुद्रवस्सुन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौघं महद्भिराघा खलु बालकैस्त्वं सत्यधर्मणे नमः। हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पायि रोगात् त्रिविक्रमाय नमः। इति 350 समाप्तं। नारायण 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 नारायण